So karong kabuntagon magpadayon ta sa atong pagtuon, sa atong gihisgutan nga pagukod sa Dios. Kini ikaupat na nato nga pagtuon ni ining hilisgutanan. Ingon man nga si pastor nagtudlo kanato bahin sa kung unsa ang pagukod sa Dios, kung unsa ang kinahanglan nga buhaton natong tanan, isip sumusunod kang Kristo. So, kitang tanan gitudluan na ni pastor no, unsaon pagukod kay ikaupat naman eh. So siguro naana tay nahiboloan kung unsa ang atong buhaton, isip magtutuo kang Kristo. Sa dihang ang Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan nagpakatao. Kanunay niyang gitudluan ang iyahang mga disipulo. Niingon siya nga kinahanglan makailamo sa atong amahan. Ingon man nga mitudlo siya mahitungod sa paghigugma sa amahan. Nga atong higugmaon ang atong amahan, nga kita musangpit sa atong amahan, nga kita moduol sa atong amahan, nga kita magampo sa atong amahan. Ingon man nga mangayo ta sa ato ang amahan. Ug dili lang ta mangayo, atong pangitaon ang nawong sa atong amahan. Maong gitudlo sa Ginoong Hesus, niingon siya, niingon ang usa sa mga disipulo, Rabay, tudluoy kami unsaon namo pag-ampo. Niingon si Hesus, ingon ani unsaon ninyo pag-ampo. Our Father. Di ba? Among amahan. But pasabot, musangpit ta sa atong pag-ampo, musangpit ta sa atong amahan. Muduol ta sa atong amahan. Amen. Ug mangayo ta sa atong amahan. Hallelujah. Kanunay nga gipadayag ni Jesus ang atong amahan. Ug ingon man buot ni Jesus nga atong itutok ang atong mga mata diha sa ato ang amahan. Ug kini kinahanglan natong sundon. Kining mga panudlo kinahanglan nato ning sundon hangtod karon. Kay dili lang ni siya sa panahon ni Jesus, kung dili sa mga disipulo karon. Kitang tanan mga disipulo ni Jesus. Sakto ba? Ha? Sakto? So kung kita disipulo ni Jesus, atong buhaton ning mga panudlo ni Jesus. Amen. Amen. So karong kabuntagon, atong niaging simana, nagtudlo man si pastor no kabahin o mahitungod sa giunsa pagkahibalo sa Dios. Kung asa nato makit-an ang kasing-kasing sa usa nga nagagukod sa Dios. Ug una gitudlo ni pastor kanato giunsa pagpangita sa Dios ang usa ka magugukod. Ato nakita ni siya sa 2 Chronicles 16:9. Niingon dito nga ang mata sa Dios kay nagpangita or nagtan-aw sa tibuok yuta aron pagpangita sa usa ka kasing-kasing nga maunungon, loyal. Ingon man nga hingpit nga nisalig sa Dios, committed. Og ang kasing-kasing nga mahalaron, devoted. Mauni ang gitan-aw sa Dios sa kalibutan. Nganong nagpangita siya sa mga tao. Ang iyang gitan-aw nga kasing-kasing mao kadtong loyal, committed, and dedicated sa iyaha. Ang iyang tumong or ang iyang intention, ang intensyon sa atong Diyos, kay aron, kadtong mga loyal, kadtong mga committed, kadtong mga dedicated, iyang paligunon. Hello? Ha? Sa mga nagtanaw, paligunon ta sa Diyos. Nagpangita ang Diyos sa usa ka kasing-kasing nga maunungon, nga hingpit ang pagsalig diha kaniya, mahalaron, dili usahay kung dili kanunay. Dili panapanahon kung dili sa matag panahon. Hello?
Ang atong dedikasyon diha sa Dios dili usahay. Ingna daw dili usahay. Kung dili kanunay. Kanunay. Kay kanang mga kasing-kasing maunay paligunon sa Dios. Maunay gipangita sa Dios. Ingon man nga atong nakita sa Dios, usa ka ehemplo kanato si David. Atong nakita nga nadani, no? Nadani ang kasing-kasing sa atong amahan. Nabihag ang kasing-kasing sa atong amahan kang David. Nga usa ka tawo nga uyon sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Usa ka tawo kansang kasing-kasing anaa ilalom sa kasing-kasing sa Dios. Submitted to God ang iyahang kasing-kasing. Na natimanan ba nato ni siya? Ingon man atong makita sa Acts 13:22 na ingon didto ang Ginoo mismo, ang atong amahan mismo ang nagpamatuod nga iyang nakita ang kasing-kasing ni David nga nahiuyon sa iyahang kasing-kasing. Ang ato ang Diyos nagpamatuod sa kamatuoran sa kasing-kasing ni David. Ingon man ang kasing-kasing nga nakadani, nakabihag sa kasing-kasing sa Diyos. Kanang kasing-kasing nga adunay dakong pagtamod, high regard, dakong pagtamod sa presensya sa Dios. Gihatagan niya bili ang presensya sa Dios. Atong makita kini kay David. Human niya nahimo ang iyahang palasyo. Human niya natukod ang iyahang palasyo. Sa Cedro, nakita niya ang iyahang kaugalingon. Ingon man, nga na-convict siya. Dili man angay nga ma-convict si David, di ba? Wala man niya pasagdi. Iya pamangganing gipadool ang arka sa pakigsaad, ang Ark of the Covenant. Iya pamangganing gipadool sa iyahang palasyo. Wala niya pasagdi. Dili guba-guba ang tolda sa Ark of the Covenant. Pero iyang gikumpara nga siya usa ka tawo nagpuyo sa usa ka palasyo nga maanindot. Apan ang presensya sa Dios kumpara sa iyang gipuy-an sa iyang tanaw, dili angay nga magpuyo ang presensya didto sa usa lamang katulda. Mao ni ang nakita sa Dios sa kasing-kasing ni David. Mauna nga sa kasing-kasing ni David nga iyang gipakita ngadto sa amahan. Ang atong amahan. Samot, kasabot mog samot? Ha? Samot nga gihigugma si David tungod sa pagbaton ni ini nga tinguha ug busa gipanalanginan niya si David tungod ni ini. Hello. So kita pod isip magtutuo kang Kristo. Atong hatagan og bili ang presensya sa Dios. Hello? Ang presensya sa Dios usa ka labing importante sa kinabuhi sa usa ka magtutuo. Kay kung wala ang presensya sa Dios, hawang ang atong kinabuhi. Hello? Mauna nga atong hatagan og high regard, dakong pagtamod ang presensya sa Dios. Sa atong pagsimba, atong hatagan og priority ang presensya sa Dios. Hello? Atong tanaw no sa mga kings, sa Chronicles, o bisan sa panahon ni Joshua, kinsa man ang nagauna? Di ba ang worship team? Tribe of Judah. Sila ang muunang muatubang sa sangka. Tungod kay kahibalo
ang Dios nga adunay gahom sa praise and worship. Mabuntog ang atong kaaway sa praise and worship. Bisan gani og kanang naay kasamok sa imuhang huna-huna kung magpatukar ka og mga worship song, mukalma ang imuhang espiritu. Ngano man? Ngano? Adunay gahom ang praise and worship. Mo nang dili nato ibaliwala ang praise and worship. Kay maunay mo atubang sa atong mga sangka sa kinabuhi. Hatagan nato og bili. Dili lang bili, apan dakong bili. Amen. Sa atong pagsimba diha sa Ginoo. Karong buntag samtang nga kita magpadayon niini, magtudlo si pastor kabahin sa prioridad sa nagagukod alang sa usa nga nagukod sa Dios. Adunay usa kadako nga prioridad sa kinabuhi. So atong abrihan ang atong Biblia sa Psalm 27. Atong tan-awon ang ehemplo ni David. Psalm 27 verse 4. One thing I asked of Jehovah, this is what I seek, that I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life. Ingna daw, all the days of my life. Kanunay ba o usahay? Kanunay. Niingon pa diri, to gaze upon the beauty of Jehovah and to seek Him in His temple. Sa iyahang balay. Mag-ampo ta. Ginoo, daghang salamat karong kabuntagon. Nga imo kaming gihatagan og kasing-kasing nga kanunay nagagukod sa imuhang presensya. Daghang salamat Ginoo nga ikaw mismo magpamatuod kanamo kung kami ba maunungon, kung kami ba hingpit ang among pagsalig diha kanimo. Kung kami ba mahinalaron diha kanimo. Daghang salamat Ginoo nga sama kang David. Ikaw ang magpamatuod. Dili ang amoang kaugalingon. Kung dili ikaw Ginoo kay sa sulod sa among kasing-kasing walay matago diha kanimo. Daghang salamat Ginoo nga sa mga loyal, committed and dedicated, imong paligunon. Ginoo among ampo, nga nalipay ka sa among matag kasing-kasing karong kabuntagon, sa among pagsimba, sa among pagdapit, sa among pagduol, sa among pagtawag sa imuhang ngalan. Daghang salamat Ginoo. Daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga buhi. Daghang salamat Ginoo sa mga imong pulong nga makapagpadasig kanamo Ginoo nga kami mga lagad kanimo. Daghang salamat Ginoo kay ikaw ang mahimaya sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug karong kabuntagon Ginoo, daghang salamat sa imong pagdihog sa imong mga pulong nga maghatag Ginoo kalig-on sa matag kasing-kasing, sa matag kinabuhi, nga niagi ug nag-agi sa mga daghang mga problema. Daghang salamat. Kay kahibalo ko Ginoo nga imo silang palig-unon. Mauni ang hinungdan, ngano nga ikaw nagatan-aw, nagpangita sa mga ingon ani nga kasing-kasing, kay imong palig-unon ang imuhang mga anak. Panalangin ni Ginoong Diyos ang imong pulong, ingon man sa akong pagpumulong, daghang salamat sa imong dihog, daghang salamat sa imong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Amen. Ang nagukod sa Dios nahibalo sa iyang usa ka prioridad sa kinabuhi.
Kung moingon ka nga ikaw nagagukod, pursuer of God, kahibalo ka kung unsa ang imuhang prioridad sa imuhang kinabuhi. Isip magtutuo sa Ginoong Hesus, kitang tanan, adunay usa ka prioridad sa kinabuhi. Nga ang usa ka prioridad mao ang pagukod o pagpangita sa Dios. Sama kang David. Atong tan-awon si David nga siya ang nagsulat niini nga salmo. Niingon siya, one thing I asked of the Lord, usa ka butang nga akong gipangayo kang Yehova. Kining one thing dire, kining usa ka butang, kay importante nga timan-an tungod kay kini nagsugyot sa usa ka prioridad. Niingon siya one thing, wala siya niingon nga two things, di ba? Niingon ba siya diha two things? Niingon siya one thing. Usa ka butang. Usa ka butang. Importante o kini ato ang timan-an. Kining usa ka butang kay hinungdanon o importante. Kini mao ang nagunang kabalaka sa tao. Main concern. Our main concern. Isip magtutuo kang Kristo. Kining wanting kining usa ka butang kay dili ni siya physical nga prioridad. Apan kini spiritual. Ingna daw, spiritual. Spiritual nga butang kini. Isip magtutuo, kinahanglan spiritual kita. Hello? Amen ba? So ang adunay pangutana, isip magtutuo. Aduna ba kitay prioridad? Kita ba nagpakabana alang sa atong espirituhanon nga atong gitratar nga kini isip usa ka butang nga importante o atong pangunang gikabalak-an? Mao ni pangutana. Kay kung atong i-consider o isipon ang atong kaugalingon nga usa katinuod nga sumusunod ni Jesus nan kita kinahanglan, mahibalo kung sa unsang paagi unahon ang atong espirituhanong kinabuhi. Priority gyud ang atong espirituhanong kinabuhi. Hello mga igsoon. Wala ba giingon ni Ginoong Jesus? Nag-ingon siya sa Matthew 6:33 nga atong pangitaon pag-una ang iyahang gingharian, di ba? Nahinumdum mo. Unsa dito sa Matthew 6:33, niingon dito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given. In IV money, will be given to you as well. Sa ubang version, and all these things will be added unto you. Will be added. At unahon usa nato ang atuang espiritu o ang pisikal, muuyo na lang na siya. Hello, di ba? Unsa giingon sa Ginoo dire, seek His kingdom and His righteousness. Og ang uban, musunod na lang na siya. Ang uban, ipuno, ihatag diha kanimo. Maong, unahon nato ang Dios, mga igsoon. Unahon nato ang Dios kay tungod. Kung unahon nato ang Dios, adunay panalangin. Di ba nakibutang diri? Will be given, ihatag kanimo, ipuno kanimo. Kung panalanginan ta sa Ginoo, wala na'y apil nga kasamok, mga igsoon. Naa kay panalangin nga madawat, wala na'y pakapin nga kasamok kung dili kalipay. Mag-enjoy ka, ngano man panalangin, dili man atunglo, panalangin, mag-enjoy ka. Hello? Mauna nga kinahanglan atog yung unahon ang atong
espirituhanong prioridad. Amen. Atong makita kang David kung giunsa niya pagtinguha, no? Giunsa niya pagtinguha kini. Kini kinahanglan nga usa ka butang nga atong tinguhaon ingon man nga atong gukuron sa atoang kinabuhi. Sa Hebreo kining pulong nga 1. Kay balo naman mo siguro mo nasulti naman eh. Dili ni siya ikad. Apan unsa ganito? Adog. Di ba? Akat. 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 Kana bang murag kag akat. Okay, akat. Ug dili ikad. Kining akat kay naghisgot ni siya sa gidaghanon. Gidaghanon. Kini nagpaila gayod sa usa ug bugtong nga butang nga gitinguha. Tanawa no, one thing, di ba ningon si David? One thing I asked of Jehovah. So atong makita nga nagpaila kini sa usa ug bugtong nga butang nga gitinguha ni David. Kita pod isip magtotoo unsa man ang atuang desire, unsa man ang atuang longing. Aduna ba tay kapareho o parehas sa kasing-kasing ni David, sa pangandoy ni David? Ang atong espirituhanong prioridad kinahanglan mao ang atuang pangitaon. One thing, ningon si David, one thing I asked of Jehovah, this is what I seek. So kining pulong nga seek sa Hebreo speaks of something, nakabutang diha, something we run after, something we search out, and something that we pursue. Pangita, seek, pangitaa. Dinhi sa Hebreano naghisgot sa usa ka butang nga atong gipangita. Ug usa ka butang nga atong gipangita. Ug usa ka butang nga atong gigukod. So siyempre no, pangandoy kini sa usa ka kalag nga buot makigsuod sa Dios. Mao ni ang pangandoy ni David. Pangandoy sa usa ka kasing-kasing nga buot makigsuod sa Dios, usa ka kalag nga wala matagbaw sa kalibutan. Ingon man sa tanan nga mga butang sa kalibutan. Kung atong tanawon dili na kinahanglan ni David ang Ginoo. Ngano man naa na tanan, hari na siya, gamhanan, powerful. Naatanan niya, apan maunay nakadani o nakabihag sa atuang Ginoo. Usa ka hari, apan naghandom, nagtinguha, nga pangitaon ingon man gukuron ang Dios sa iyang kinabuhi. Kini nagpamatuod lamang, di ba? Nagpamatuod lamang kini nga walay butang sa kalibutan nga makatagbaw sa usa ka tawo. Bisan unsa nato kadato pangitaon gyud nato ang Ginoo. Ngano? Mangita og pangitaon gyud nato ang Ginoo. Kay ang butang sa kalibutan malipay ka pero walay katagbawan. Apan kung naa na kay mga butang sa kalibutan ug ana ang presensya sa Ginoo, mas labing maayo. Hallelujah. So usa ka kalag kini si David atong makita usa ka kalag nga wala matagbaw sa iyang status quo. No, sa iyang pagkahari. Wala siya katagbawan. Kanunay siyang nagagukod, ingon man kanunay siyang nagapangita sa presensya sa Dios. Usa ka kalag nga kanunay nangandoy ug labaw pa nga presensya. Labaw pa ang presensya sa Dios sa iyang kinabuhi.
Nakita nato, nabasa ba nato? Nganong mangitaman ang usa ka tawo sa Dios kung gusto nga, nganong gusto pa man niya nga labaw pa ang presensya sa Dios sa iyang kinabuhi. Mao kini ang katubagan kay wala gyoy katagbawan sa mga butang sa kalibutan. Munong dili ta mo unsa kani kanang masina? Kasabot mong sina? Di ta masina. O datuan nila oy. Nindot ilang balay oy, nindot ta ilang auto oy. Di ba nga anak man tano? Nindot ta ilang balay oy, nindot ta ilang auto oy. Nindot sa ilang negosyo oy. Kung dili na Kristohanon, ayaw kasi na. Ano man, wala man ay mga paglao, mga tawana. Ha? Kanang mga bilyonaryo diya sa Amerika? O bisan sa Pilipinas. Ngaway, Ginoo. Di ta masina ana. Kay kabalo mo, ang ordinaryong kinabuhi nga naa ang Dios adunay kalipay. Tinuod nga kalipay, nga ang kalibutan dili makahatag og kalipay. Mauna kinahanglan, mao gyud na ang gisugyot ni David nga magakukudta sa presensya sa Dios. Amen. Mangandoy ta og dugang pa nga presensya sa Dios ug kanaalang sa labaw pa sa Dios. Amen. Busa kung kani mahitungod sa pagbaton sa labaw pa sa Dios nan mao kini ang atuang pangitaon. Ang Dios gyud. Kay wala man tasulti sa Matthew 6:33 nga seek ye first the kingdom, unsa man ang gingharian sa Dios. Di ba righteousness? Peace. Sunod na ang joy. Di ba? Mao na ang atuang pangitaon nga kita maggutom sa Dios. Nga kita mauhaw sa Dios kanunay. O nga kita atong apason, kasabot mong apas, muapas ta, magagukod ta sa presensya sa Dios. Amen. O dili ta muhunong hangtod nga ang mata sa Dios nabihag or na-attract sa atuang kinabuhi. Amen. Tungod kay ang atong makita kini, nga kining point of seeking is to catch Him. To catch the heart of God. Mauna, atong nakuha, atong naabot ang kasing-kasing sa Dios. Amen. Ug buot natong gunitan kining presensya sa Dios. Sama adtong babae nga 12 years nga gidugo. Di ba ningon man siya, kung ako lamang mahikapan ang tumoy, akong magunitan. Di ba ningon siya? Akong magunitan ang tumoy sa kupo ni Kristo. Adunan na siya satisfaction. Nagunitan niya, ug unsay nahitabo niya? Na maayo siya. Hello? Sa inyo bang una-huna, 12 years nga babae nga gidugo, wa siya kwarta, pobre siya? Sa inyong tanaw, pobre ba itong bayhana? Siguro na ito'y kwarta nga nakalahutay pa siya sa iyang kinabuhi, no? Unya ang iyang gidesire.
kung maabot lang nako ang pinakatumoy sa kupo. Maulang to iya. Na-attract, nadani ang mata, ang kasing-kasing sa Ginoo sa pagsalig adtong bayhana. Maupod ni ang atuang angay nga buhaton mga igsuon. Nga badani, Lord, madani ka. Madani ka sa amuang mga kinabuhi. Di ba? Hello, mga igsuon. Sa mga nagtanaw. Hallelujah. Ang prioridad sa usa nga nagagukod sa Dios. Atong tan-awon kini nga priority o prioridad ni David, nga gihanay ni David dire sa bersikulo. Sa pagkamatinood kini usa, katulo, kapilo, threefold nga prioridad nga atong makita dire. Sa Salmo nga atong gibasa kaniya, tulo, kapilo nga prioridad ni David. Atong tanawon. Threefold priority of David. Una, niingon si David. Niingon siya, unsa to? That I may dwell in the house of Jehovah all the days of my life. Ningon siya, atong tanawon, nga mao kini ang tinguha ni David sa tanang adlaw sa iyahang kinabuhi, samtang aduna pa siya'y ginhawa. Kay all the days man, ningon siya dire, all the days of my life, walay bisan usa ka adlaw sa iyahang kinabuhi, nga buot ni David, nga mahilayo sa Dios. Kay ningon man siya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Di ba? Ang buot niya kay matag adlaw sa iyang kinabuhi, magpuyo siya sa balay sa Ginoo. Meaning sa presensya sa Dios. Hello? Kining house of God kay naghulagway kini sa presensya sa Dios sa atuang kinabuhi. Tungod kay kini ang dapit diin ang arka sa pakigsaad, the ark of the covenant. Arka sa pakigsaad kanhi didto tua didto sa templo. So, sa ato ang kinabuhi, sa atong kinabuhi, kini ang puloy-anan sa presensya sa Dios kanunay. Amen? Sa Hebrehanong pulong alang niini nga naghisgot sa pagpahiluna, no, na settling down or taking residence, pagpahiluna o pagpuyo sa presensya sa Dios. Karon, atong hinumduman si David, usa ka atong tanawon, usa siya ka warrior, di ba? Manggugubat siya. Apan usa ka butang nga iyahang gibuhat bisan og manggugubat siya kay kanunay nga ana sa iyahang kasing-kasing ang presensya sa Dios. Ang iyang kasing-kasing kanunay nga konektado didto sa Dios bisan kung siya nakipag-away sa usa ka gubat. Wala siya nakipaggubat nga iya-iya lamang, apan nakipagsangka o nakipaggubat si David, kauban ang Dios. Mao nga si David, kanunay nga madaugon. Sa ato ang mga kinabuhi, daghan man tang mga sangka. Apan kung kauban nato ang Dios, kitang tanan magmadaugon. Amen. Amen. Dili ka mo ingon nga, paita aning kinabuhing Kristohanon, oy. Pait kaayo. I-examine ko no ang imuhang kinabuhi. I-examine. Giuna ba nako ang ako ang kaugaling kusog? O nag-una ba ang ako ang kaugalingong kusog, ang ako ang kaalam?
tungod ni ana na mapildihon ako, atong i-examine. Kitang tanan nakadesenyo nga kita magmadaugon kung kauban ang presensya sa Ginoo. Amen. Amen. Kita kanunay kinahanglan isip magtotoo, konektado sa Dios bisan asa kita moadto. Bisan unsa ang atuang buhaton. Unsa man ang atuang buhaton, kauban ng Ginoo. Asa man ta mangadto. Kauban ang Ginoo. Tungod kay kung kita nga mga bag-ong tugon nga templo sa Dios, anaa nagpuyo ang presensya sa Dios kanato. Amen. Ato pong di ba threefold? Ikaduha, nga si David niingon siya. Unsay iyang giingon? Dili lang siya mupuyo sa balay sa Dios apan to gaze upon the beauty of Jehovah. Unsay bot pasabot anang gaze nga mututok siya. Hallelujah. Mutanaw siya sa katahom ni Jehovah. Buot lamang ni David nga madani ang kahalangdon ni Jehovah. Di ba kita kinsay gusto mo tanaw sa kanaganing bag-ong silang adlaw? Unya na ay clouds, di ba nindot kaayo? Kinsa may unyang mahuna-hunaan? Ha? Di ba maingon mo? Ay, ninduta sa binuhatan sa Ginoo, oy. Di ba? Mo na inyong first reaction, di ba? Kung naamo sa eroplano, makakita mo og panganod nga naay mga form, di ba na may mga clouds formation? Dili bagyo ha, kanang mga clouds formation sa naamo sa eroplano. Moingon mo nga, wow, mura ni siya og bulak, di ba? Murag bulak, kanang kuan ba? Cotton, di ba? Wow, amazing. Kanang mga during feast, yung Passover, lahi pod ang ato ang moon, lahi pod ang form sa moon. Makita ninyo, wow! Ay, ninduta, oy. Unsa man, mag-picture mo. Di ba? Na-amaze ta. Mauni, si David, no? Niingon siya, to gaze upon the Lord's beauty. Matutukan, matanaw, ang kaanyag, ang katahom sa Dios. Buot ni David nga madani sa kahalangdon ni Jehovah. Ingon man para kanato. Maupod nang atong masulti, di ba? Hoy, ninduta, oy. Hoy, buutan gud kaayang Ginoo. Wow, gamhanan gud kaayang Ginoo. Mao ni ang hinimo sa Ginoo. Di ba naantay ingon nga Switzerland kuno sa Pilipinas, asa ganito sa bukid nun to? Di ba may ingon ta nga Switzerland in the Philippines kuno to siya? Di ba? Kanang gamay lang gud nga nga grass, pero may ingon tag Switzerland, sweet lang siguro pero walang lan. Pero kana binuhatan sa Dios. Mahimaya sa Dios. Sa atong nakita ang Dios ang mahimaya. Amen. Now, unsaon man ni nga ma-prioridad nato katong buot nga mangita og magagukod sa Dios. Unsaon man nato pagbuhat karon. Atong tan-aw ng Hebreo nga pulong. Kini nga Hebreo nga pulong kay kaza. Kaza, okay. Kining kaza ang nagpasabot ni sa pagtan-aw sa para makita pag-ayo. Kanang gaze ba? Kining gaze sa Hebreo kay kaza. So atong makita, alas 9. Okay.
So, pagtanaw sa or makita, abi na ko, last 12 na, bago pa. Last 9 di ay. Okay, sumuni siya, kining kaza. Imong tutukan. Imong tutukan, no? Imong tutukan, gaze intently. Tinuyuan jud nga imong pagtutok. Di ba? Mao na. So bisan pa niani kay adunay lain nga kahulugan nga kinahanglan nga makapa-interes kanato ug kini magamit kanato. Kini sa English kay contemplate. Sa mga nagtanaw diha isulat daw contemplate. Contemplate. Unsa man ni kahulog, unsa may pasabot aning contemplate sa Binisaya pagpamalandong. Sakto ba? Ang ako ang Binisaya? Pagpamalandong. Pagpamalandong nagpasabot sa paghuna-huna kay nagmalandong man ka, naghuna-huna ka mahitungod sa para pag magtan-aw nga hingpit sa dugay. Okay? Ang imuhang mind nakatutok. Di ba kung nadani ang imuhang mind sa nindot nga sun, di ba? Ang Manila kuno, ang sa Manila Bay kuno ang pinaka nindot nga pagsilang kuno sa pagsidla kuno sa adlaw. Mo ingon nila. So atong makita sa hingpit sa dugay nga panahon, pagpamalandong o paghuna-huna nga maayo, naghuna-huna ka nga maayo. Sa ingon nga pagtanaw sa katahom sa Ginoo, mao ang paghuna-huna, pag-ayo sa Dios. Imong gilingaw, o ikaw nalingaw sa imong huna-huna sa Dios, labi na sa iyahang katahom. Nadani ka, nalingaw ka sa katahom sa Dios. Murag ka nang nabihag ka uban sa imuhang paghanduraw. Sa imong imagination, sa imong imagine, paghanduraw sa katahom sa Ginoo. Samtang anaa kita sa presensya sa Dios, ang imong hunahuna nabihag og nadani, nahingang-a. Adunay usa ka term nga Binisaya, nahingang-a. Kasabot mo anang nahingang-a? Ha? Ngang-a. Nahingang-a. Ha? Ho? Nahingang-ha. Okay. Nahingang-ha. Di ay. Okay. Ha. Okay. Okay. Nahingang-ha. Okay. Nahinghang. Ano? Tang twister man niyo. Okay. Basta kay nadanita. Na-mesmerize ta. Ang Bisaya sa mesmerize. Na-mesmerize ka ba? Mauna, nahingang-ha. Okay, sakto na to. Nahingang-a sa kahalangdon o kini wala mahimo sa usa ka segundo. Na-mesmerize man ka. Wow! Wow! Di ba, nga nana? Na-mesmerize ka. Dili lang na usa ka minuto nga na-mesmerize ka. Apan dugay nga panahon. Kini mao ang imong pagmalandong sa Dios. Apan dili itong meditation sa mga New Age ha. Dili. Nagkuang ka, nagmeditate ka sa kamaayo sa Ginoo. Wow, kamaayo gyud sa Ginoo. Hallelujah. Apan kini naghuna-huna sa pag-ayo, may tungod sa Dios, sa paghimo, no? Paghimo gulagway diha sa imong hunahuna. Ma-picture nimo, wow, kamaayo gyud sa Ginoo oy. Ayuha gyud sa Ginoo oy, kabuutan gyud sa Ginoo oy. Gamanan gyud kayo ang Ginoo. Wow. Hallelujah. Di ba maingon man ta ana, no? Ha? Hay, Ginoo, kamaayo gyud nimo. Mauna maunay kasing-kasing ni David, no? Mao toy ikaduha. Gaze upon the beauty of the Lord. Ang ikatulo that David, mauni ang desire ni David, that David may seek the Lord. Ingon siya, one thing I asked of the Lord, that what I seek,
that I may dwell in the house of the Lord Jehovah all the days of my life, and to gaze upon the beauty of Jehovah. Ang ikatulo, to seek Him in His temple. Sumaoni ang threefold, tulo kapilo nga tinguha ni David. Okay, aniya karon ang pagpadayag ni David nga usa ka manggugukod. Atong makita nga pursuer of God gyud siya, manggugukod sa Dios. Buot niya karon pangitaon ang nawong, no? Nawong o presensya sa Dios sa templo. Buot niya nga pangitaon siya busa kita pod, no? Kung mao ni ang desire ni David, kita pod isip mga bag-ong mga magtutuo, mao pod ni ato ang desire. Mao ba ni ato ang desire? Nga makaingon ta nga, Lord, one thing that I desire is to dwell in your presence. Nindot kayo kung naata sa presensya. Naamoy problema? Kay usually manggod mo na mengo kung naay problema, no? Kay kung naamanggoy problema, murag didto ta magpabilin sa Dios. Pero kung walay problema nga dako-dako, kung gamay-gamay, dili lang na usa eh. Padakon usa, una mo duol sa Dios, ingon man nga una nga, ay Lord, di ba? Di ba? Sakto ba? Ha? Sakto ba? Kung gamay-gamay nga problema nga kaya sa imong kusog, unya na lang ng presensya sa Ginoo. Pero og dako na, di ba? Unsa man? Ay, Lord, gusto gid na ako ang imong comfort. Gusto imo ang kusog. Gusto na mo ma-experience tanan ang gahom sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Di ba mao na ato Ha? Mao ba na ato O ako alang? Di ba? Ay, Lord, kalami sa imong presensya. Kung naata sa presensya sa Diyos, wala may time limit. Ha? Ay, hala, malate na ko. Why time limit kung naata sa presensya sa Diyos? Amen ba mga igsoon? So, unsa maning what is seeking the Lord? Unsa maning, di ba nga seek the Lord? Niingon si David. Seek, that I want to seek, no? Una, kining seek kay involves time, no? Adunay kalakip na oras o panahon. Ang oras dili usa ka hinungdan diri. Sama sa ato ang pagpangita sa pipila ka nawala nga mga mahalalon nga butang sa usa ka lugar. Halimbawa, nawala imo na remember man ako dito. Nawalaan to Sister Nening asa ganito? Nawalaan to siya og hikaw ba to? Sister Neng? Di ba, di ka mahimutang? Di siya mahimutang, kay mahal man kuno to. Pero kung kanang napalit lang gini mo sa gilid-gilid, kani mga perlas ba? Nga tag 100, abisag mawa, ha? Pila? 20. O, kung 20 ra, naabay 20, 50, uy. Ha? Perlas ba? Perlas lang god. Na, di ay 20. Asa na dapit kayo palit kong daghan? Ayan ko rin, kanang 20-20 mawala, sagdiang to kay barato raman to. Di ba? May tana, di ba? Kanang imo ang sinina, nga, unsa ganing, kanang basta branded. Mabutangan gani na og sunrocks, kasaba gyud in taon ng katabang. Di ba nga, mahal kayo na! Na ako'y nadunggan na ba? Pero tinang mahala. Kanang polo ba na? Kitugong Crocs. Unsa na siya? Lacoste Crocs. Sorry kay pang UK ramang gugoy. UK. Oh. Wala ko kabaluhan ng Lacoste. Okay. Matuluan gani na, di ba? Musuko man ka? Di ba? Nga naman, mahal.
naay value. Imong gihatagan og bili. Pero kung gikan sa ukay-ukay 20 pesos, di ba? Na may tulo 100, upat 100. Napagani Jess. Ini kaugma bahaw naman na. Karon abre. Ini kaugma bahaw naman na. Di karon bas barato. May technique sa ukay-ukay ha. Ambot o gusto ba ninyo mangukay? Okay. Kung madaot na magisi na, ay okay lang ngayon. Himuong trapo, di ba? Di ba? Himuong trapo. Why bili? Barato ramanggod. Pero tanawa kung mahal, mupalit ka og 5,000 ba? Di ko mupalit anang 5,000. Makakita makasukay-ukay, ana. 5,000 pirtinang daghan na sa kamaleta imong sinina. Muna sa Davao, walay nagkagidlay. Kasabot mo gidlay? Way nagkagidlay sa Davao, oy. Ha? Naagugoy nakadungoy nga siya nga, kanagong magpadato-dato, good ta, bisag di ta dato. As, sa mga tawa kay no. Okay, balik na ta dire. Unsay akong bot pasabot? Ha? Hala ningon sila na amoy nakatunan ningon, oh, kanang mangukay daw upat 100. Okay. Mga tawa lang gud sa to, no? Kay abi pa lang naa sa simbahan, pirmi lang tang pampawala ba sa wrinkles? Okay. Okay. So, mauna, no? Nga kita, kung moingon ta nga atong gitreasure, gihatagan nato og bili ang presensya sa Ginoo. Mahal nato ang Ginoo, gihigugma nato ang Ginoo. Usa ka butang nga atong himuon kay magagukod ug magagahinta og panahon gyud sa Ginoo. Magagahinta og papagayta sa Dios. Amen. Amen. So ganiya, it involves time. Seeking the Lord involves time. Ikaduha, it involves flowing. Flowing. Kana bang pagdaro? Kasabot mo daro? Okay. Pagdaro sa Hebreo, bakar. Bakar. To flow, to break forth, as breaking forth the ground. Mauni siya ang pagdaro sa pagbuak, sama sa pagbuak sa yuta. Kini kay nagkalalom. Kung magdaro ka, dili raman mabaw na. Kining mga generation, kabalo mo daro? Na, di sila kabalo. Ha? Araro. Sa Tagalog, araro. Okay. Di sila ka, Tagaligid eh. Okay. Daro. Okay, so araro. Mag-araro. Pag mag-araro ka, di ba naaman na siya kanang ingon ana? So mulalom yun na siya og magdaro. No? Mulalom. Mauna siya nga, nagkalalom ang panahon, uban, but pasabot ang atuang relasyon sa Diyos. Magkalalom. Hello, mga igsoon. Magkalalom, kung lalom ato ang relasyon sa Ginoo, dili ta magpaisturbo. Di ba? Ay, saoy kay, hala, nag-enjoy pa biya ako sa presensya sa Ginoo. Di ba, anata? Hello? Ang imong kasing-kasing, ingon man ang imuhang kalagnaa, tanan, didto ang imuhang emosyon. Imong gibutang, didto. Hello? Kini pinuyo nga gibuhat sa usa ka tawo. Ang usa nga nagagukod sa Dios mao ang usa nga sama niini tiniuray ang pagukod diha sa Ginoo walay oras. Amen. Ingon man kung ikaw nagagukod sa Ginoo, lalom ang imuhang pagukod diha sa Ginoo. Amen. Niingon diri sa Revelation 3:20, when you knock of the door of God, unsa may buhaton? Abrihan sa Ginoo, di ba? Kung mutuktok ka, abrihan sa Ginoo. Kung muampo ka, dunggon ka sa Ginoo. Kung pangitaw nimo ang Ginoo, makita nimo ang Ginoo. Kung mutuktok ka, abrihan sa Ginoo. Mauni but pasabot
nga kita isip magtutuo diha kang Kristo, muampo ta, mangita ta, ingon nga mutuktok ta diha sa Ginoo. Amen. Gipakita usab ni Moses kanato kining tulo ka pilo. No, kining tulo ka pilo nga gibuhat ni David. Gipakita pod usab ni siya ni Moses tulo ka pilo nga prioridad sa iyahang kinabuhi. Atong makita sa Exodus 33. 7-11. Now Moses used to take the tent and pitch it outside the camp, far off from the camp, and he called it the tent of meeting. And everyone who sought the Jehovah would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. Whenever Moses went out to the tent, all the people would rise up, and each would stand at his tent door and watch Moses until he had gone into the tent. When Moses entered the tent, the pillar of cloud would descend and stand at the entrance of the tent. And the Lord Jehovah would speak with Moses. And when all the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, all the people would rise up and worship each at his tent door. Thus the Lord used to speak to Moses face to face, as a man speaks to his friend. Face to face, nawong sa nawong. So atong makita diri, una nagpatindog og tolda si Moses nga tagbuanan, tent of meeting. Ug usa ka tolda sa pag-ampo, tent of prayer. Ug naa sa gawas sa kampo, ug dili sulod para sa mga tawo nga buot magpangita sa Dios. Now atong tan-awon diri ang rason. Ang rason niini kay para sa kung kinsa ngano mang gibutang outside sa camp. Ang rason kay para sa kung kinsa ang buot mag-ampo or magpangita sa Dios kay kinahanglan mubiya as sa kampo. Busa kini kay layo-layo, di ba? Far, nakabutang diha, far. Bot pasabot, layo-layo. Gamay diin nagpuyo ang mga Israelita. Na atong makita nga adunay dugang nga paningkamot nga buhaton aron makaadto niini didto sa tolda sa pag-ampo. Ug usa ka tawo kinahanglan nga dili kombinyente sa pagbuhat niini. Kita nangalagad sa Dios wala tungod kay okay lang kasi convenient naman ako sa time, mga lagad ko. Pero kung inconvenient sa ako ang time, kung dili pa ego sa akong time, di ko mga lagad. Dili ngon ana. So atong makita diri no, apan kung ang tao usa ka manggugukod sa Dios, ang distansya dili igsapayan kaniya. Atong makita mga igsoon no, dagan man tang mga miyembro diri, mga lagyo. Pero wala nila igsapayan. Ngano man, ilang gigukod ang presensya sa Dios. Naapoy uban, naingon sila, ay, dito na lang sa duol sa amua, na may simbahan po dito duol sa amua, pareho rabi itong Ginoo na. Di ba, nakadungog na mo, ana? At na lang dito ta manimba. Mahala po ng piliti, oy. Labi na kung mag-taxi, mahal. Tapos kalayo gud nato. Ano naon? Dili man ni for the sake nga makasimba ka. Kung for the sake nga makasimba ka, makapangurus ka, di ba? Dili ni. Kung dili, asa ang presensya sa Ginoo. Atong makita, gibutang ni Moses, gawa sa kampo, layo. Para ang mga tao, kung gusto nilang mangita o mag-ampo dito, dili sa ilang convenience, sa pag-ampo kung inconvenient sila. Hello? Nasabtan ba nato? Ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pagsimba sa Ginoo, usahay inconvenient man eh. Di ba?
pero nga naman tungod kay nagagukod kita sa presensya sa Ginoo, anaa kita sa balay sa Ginoo. Amen. Amen. So, ang distansya dili na igsapayan. Wala nay dili ni dakong butang kung layo, kung nagagukod kita sa Ginoo. Apan kini nagsugyot pod nga usa ka tawo kinahanglan nga numang layo ang ang tolda, tent of meeting, nagsugyot pod ni sa usa ka tawo nga kinahanglan niyang ibulag ang iyang kaugalingon gikan sa uban nga walay kasaba o mga distraction. Yung aktong makita, no? Gusto ba ninyo kung mag-ampo mo na ay nagsaba-saba, makakonsentrate ba ta? Ha? Di ba, dili? Di magkakayang imong dalunggan, naminawan po sa ilang saba-saba. So, dili ka makapag-concentrate kung nag-aampo ka. Unsa may imong buhaton? Mo, bulag yung ka sa kadaghanan. Mao ni ang purpose ni Moses, no? Si Moses ingon sa usa ka tigpangita ug usa ka manggugukod sa Dios kay nagpabilin siya didto sa tolda. Tanawa, nagpabilin siya sa tolda, di ba? Wala dire gihusdan kung unsa kadugay siya nagpabilin sa tolda apan siya ato didto samtang ang haligi nga panganod magpabilin sa tolda. But pasabot, hangtod anaa didto ang presensya sa Dios nagpabilin si Moses. Mao ni but pasabot ni ba ningon si David, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Di ba? Of my life. So kini mao ni ang gibuhat ni Moses nga nagpabilin siya didto sa tolda hangtod nga ang panganod, ang haligi sa panganod anaa didto. Kini mao ang nagpuyo sa balay sa Dios, sa presensya sa Dios. Ingon man samtang ang haligi nga panganod manaog ibabaw sa tolda, si Moses mutanaw, gaze, di ba naingon si David? To gaze upon the beauty of Jehovah. So, pag munaog ang haligi sa panganod, si Moses iyang itutok ang iyang una-una, ang iyang kasing-kasing ngadto sa katahom ni Jehovah. Uban ni ini, nadani, ingon man nakuha ni David ang kasing-kasing, ang presensya sa Diyos, samtang siya nangita sa Diyos tungod kay ang Ginoo, makigsulti kaniya, atubangan sa atubangan, face to face. Di ba? Face to face ang pagtanaw sa Ginoo, sa kang Moses. O ingon man si Moses sa Ginoo. Adunay panagtagbo nga mahitabo tali sa Dios o sa tao kansang kasing-kasing nagsunod sa Dios o ubos ang kasing-kasing sa Dios. Ug adunay pagpadayag sa Dios sulod sa tolda. So atong makita ang example ni David, ni Moses, kinahanglan usab nga usa ka butang nga kinahanglan pud natong buhaton. Dili lang tong gibuhat ni David apan kining gibuhat pud ni Moses. Sila usa ka mga tao nga ehemplo kanato sa mga New Testament believers. Kita mga bag-ong magtotoo, no? Sa bag-ong tugon. Kung nabuhat sa mga Old Testament, mabuhat pud ni nato. Amen. Ang leader man ang makaduol, si Moses, no, di ba? Kitang tanan man makaduol sa Ginoo, di ba? So mas labaw ta karon. Amen. Si Moses usa ka ehemplo kanato nga ato ang sundugon kung unsa ang iyang gibuhat nga nagpabilin siya sa presensya sa Ginoo, ingon man nga nagagukod siya sa presensya sa Ginoo. Si Jesus miingon nga kita musulod sa ato ang closet, di ba? Ug ato aning sirad-an ang ato ang pultahan, didto kita makigtagbo sa tago to meet with God secretly. So kining room,
unsa maning room or closet. Kay kini siya naghisgot sa sulod nga lawak. Kasabot mo lawak? Nga, no? Naghisgot ni siya nga sulod nga lawak nga nahimutang sa yuta sa usa ka ordinaryo nga balay. Nga dili ka maisturbo, no? Kini usab ka lugar sa pagretiro. Kini manggod sa mga Hudyo, aduna sila'y mga room, aduna sila'y mga lawak. Diin kung gusto nilang magdiskanso, sabot mo diskanso? Oh. Ha? Pahulay. Magdiskanso sila, komportable sila sa ilang pagdiskanso. So kaning mga Hudyo naa sila'y usa ka lawak nga nakabutang sa ilahang balay, no, sa ilang paggikan sa kapoy. Kay usually mga farmer man gyud ang mga Hudyo sa una, no. So kapoy gyud na. Now karon kita sa ato ang kaugalingon, naatay kaugalingon nga tolda. Ha? Naatay kaugalingon nga tolda. So atong makita diri, no, sa kining mga Hudyo. Gabi example man ni Pastor si Pastor Jeff, no? So akong example pod si Pastor Jeff para makita sa tanan. Kining mga Hudyo kay aduna sila'y gitawag nga gamay nga tolda. Pastor Jeff, gamay nga tolda or pag-ampo o kupo. Okay. Kini gitawag og talit. Diri. Pastor Jeff, sa taas. Para makita. Okay, pasensya na itaon. Dili man ni original, imitation, China. Okay. Gitawag ni siya og talit. Unsa ni siya? Talit. Gitawag ni siya og talit. Ang buot pasabot aning talit kay little tent, gamay nga tolda. So kaning tal kay buot pasabot ni ini gamay. No? Busa kining gamay nga tolda, sama lamang sa tolda nga gipatindog ni Moses gawa sa kampo. So sama sa tolda nga gipatindog ni Moses sa kampo, kini siya gamay nga tolda. Naatay gamay nga tolda pod, no? Kita, New mga Testament believers. Apan gikinahanglan sa Dios, no? Nga adunay pipila ka mga burlas. Unsa man ang burlas? Tassel. Burlas, kasabot mo burlas. Okay, tassel. Ha? Abubot. Oh, sa Tagalog, mga abubot. Pero kanang mga abubot, naanay mga meaning. Dili lang kay gibutang na diya para manindot na. Naanay mga meaning. Kani, ang sit-sit. Ang tawagan na. Okay. So, talit. Kaning talit, gamay nga talit. No, burlas, adunay mga burlas. Ingon man, nga kinahanglan mo sunod sa mga sugo sa Dios o nga sila ipahinungod og ibulag ngadto sa Dios sama sa pagpatindog ni Moses sa tolda sa gawa sa kampo. Okay. Isuot daw Pastor Jeff. Kini siya gihimo ni siya ni Pastor Derek kay wala pa man tay talit sa una. Unsang yera ganito? Nakahinomdom ba mo? Ha? 2009. So gihimo ni Pastor Derek ni siya Cardwell. Ambot kung nakaila ba mo kay Pastor Derek Cardwell? Missionary to siya, American missionary. So gihimo ni siya ni gisundog ni Pastor Derek ni siya. So daan na ni pertinaning karaan na siya. Okay, so kana siya naay burlas, naay chitsit, no, naay tassel, naay mga burlas diha. So atong makita diha, no, nga kadtong nagtudlo si pastor or gitudlo ni pastor kabahin or mahitungod ni ining talit. Sa daghan nga higayon sa matag Friday services, no? Gabii. Nakakita ta og mga milagro ingon man nga pagpangayo. Hello. Mao na nga dili lang ni basta-basta kupo. Dili lang ni basta-basta kupo kung dili adunay gahom ni ini. Ma-feel nimo ang presensya sa Ginoo. Mao nay tent, no? Unya kadtong kinipong talit, one time si pastor,
Na mo naay gahom, di ba ningon tong babae, mahikapan lang kuno niya ang tumoy. Mao ni siya ang tumoy sa kupo. Niingon siya kay mamaayo siya. So kani katong si pastor naa siya UTI. Unya gabiin naman to siya, grabe ang pangurog. Murag gitakigan na siya, niingon siya nga kanang kuha atong ako ang talit. Kay nakahinumdum siya ba siya, kuha ato akong talit. Akong gibalot sa iyahang lawas. After 1 hour, gipaningot siya. Grabing paningot. Why tambal ha? Basta gipaningot siya, gipaningot. So there is power diri sa talit. Amen. Dili lang na basta-basta nga, oy ngansa man na Hebro na mo, nabalik na mo sa pagka Hudyo. Naani power. Kani siya diri ang original, naani siya mga words diri. No, naay mga words nga Hebrew katong naita kanang talit ba. Okay, so kini naani siya door, naay pultahan. Pastor Jeff, o kana pultahan na. Isarado daw ang pultahan kung mag-pray ka. Isarado jud. Inaog. Ana. So makita pa ba nimo ang tao? Ayog tuyo ag tan-aw. Okay. So di ba kung ingon ana imong gisarado murag in your privacy ba? Magampo ka. Why maka-istorbo? Sakto ba? Ha? So atong makita no talit na door. Mahimo nimong abrihan, mahimo pud nimong isarado. No? So karon kita, thank you Pastor Jeff ha. Okay. Kanato naaputay kaugalingon nga talit nga natukod sa atong pisikal nga lawas. Okay. Unsa man mao ni ang palid sa atong mga mata kanang ana ba? Mata. Piyong daw. Oh, mao na, talit na. No? Palid sa atong mga mata. Sa higayon nga atong ipiyong ang atong mga mata anaa ka sa sulod, di ba? Sa balaan, Holy of Holies. Naa ka sa sulod sa balaan sa mga balaan. Ug imong gibulag ang imong kaugalingon sa kalibutan sa gawas. Halimbawa, mag-ampo mo niya kanang during praise and worship. Di ba, automatic magpiyong man ta? Wala may nagsulti sa inyo, piyong inyong mata, nganong nagsiga inyong mata. Di ba, wala man. Instinct naman na. Di ba, instinct na nga inyong atong ipiyong ang mata. Ipiyong nato ang mata, unya, unsa may atong na-imagine diha? Ngit-ngit? Di ba naamang gani makakita, naa daw clouds, naay mo sulti sa kuha. Pastora, ganiya na ako'y nakita nga blue. Oh, na ako'y nakita nga rainbow, na ako'y nakita nga gold. Wow. Na ako'y nakita nga clouds. Yan na. So, ingon ana, pag isarado nato ang mata, but pasabot atong gibulag ang atoang kaugalingon diha sa gawas. Nakakonsentrate lang ta, nakatutok lang ta diha sa Dios. Amen. So usahay kini kay simple lang pod kining tent na atay kaugalingon nga tent. Simple lang pod nga pagtabon sa atoang mga nawong. Unsao man. Ako usahay ambot kamo. Akong mo ana ba mo? Ha? Tabunan nato ang atoang nawong. Usahay ngon ana pod nga tabunan nato ang atoang nawong, ang atoang mata. No sa atoang kamot. Kay ngano man gusto nato one-on-one relationship. Di ba? One-on-one relationship ang Diyos ug ikaw lamang. Amen. So mao ni kung ikaw kanang di ba giingnan ta nga kung magampo isarado ang imuhang lawak, ang imuhang kwarto. Isarado nimo samtang imong gipiyong ang imuhang mata.
ug namalandong ka sa Dios, ikaw musulod sa balaan, sa mga balaan, Holy of Holies. Nakasulod ka diha sa presensya sa Ginoo. Sa balaan, sa mga balaan, sa imuhang lawas. We are the temple of the Holy Spirit, right? Diba? We are the temple itself. So atong imbitihan ang balang Espiritu Santo na anagod siya, nagapuyo gud na siya sa atua. So mas mabati nato ang iyang presensya. Amen. Amen ba mga igsoon sa mga nagtanaw? Amen ba? Type amen, 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 amen. I am the temple of the Holy Spirit. I-type din niya, I am the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Subo sa atong tunan nato kining nga batasan, no? Isip usa ka buot nga mogukod sa Dios og siguradong makit-an nato ang Dios. Sulod nato atong masugutan atong masugatan, ma-encounter nato siya nga personal. Ma-encounter nato ang Dios. Hallelujah. Hallelujah. So dili na tang magkalisod-lisod. Pareho sa Old Testament, mulakaw pa sila sa layo, di ba? Apan kita naa na mismo. Di ba mas labaw tang pinalangga sa Dios? Amen ba mga igsoon? Nga kita gipuy-an sa balaang Espiritu Santo. Dili nato isalikway ang presensya sa Dios. Ato pa siya hinuon i-welcome sa ato ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ato siyang iimbitaran nga siya ang manguna kanunay sa ato ang kinabuhi. Ug sa iyang pagpuyo anaa ang Dios sa kanato. Mao ni ang gitawag nga the pursuer of God. Ingon man ang prioridad sa usa ka magugukod sa Dios. Amen. So naatay nakatunan. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's manindog tang tanan. Hallelujah. Oh, dagang salamat, Ginoo. Hallelujah. Dagang salamat. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Dagang salamat, Ginoong Diyos. So atong buhaton ang pagpiyong sa atong mga mata ingon man nga magpamalandong kita sa Dios, isip mga katawhan nga nagagukod sa presensya sa Dios. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Spirit fall. Holy Spirit fall on me. Yes, Lord. Oh, desire for more of God. Desire for more of God in your life. Tinguha, sama kang David, sama kang Moses, nga nagtinguha sa presensya ug labaw pa sa Dios sa imuhang kinabuhi. As we sing this song, Spirit Fall. Yes, Lord, Lord, thank you, God. Oh, yes, Lord, dagang salamat, Ginoo. Oh, dagang salamat, Ginoong Diyos. Like a mighty wind, like the fire again. Come and breathe your breath on me. Like a mighty wind, like the fire again. Come and breathe your breath on me.
among ampo na ikaw Ginoong madani sa among kaugalingong kasing-kasing Ginoong Diyos. As we desire, O God, for more of your presence in our lives, O God. Daghang salamat Ginoo. Walay butang sa kalibutan Ginoo nga makapagtagbaw kanamo kung dili Ginoo ang imong presensya lamang. Oh, hallelujah! Woo! A mighty wind, O Lord God. Hallelujah. Oh, this is our desire, O Lord God, as we worship you, as we come before you, Lord God, as we call upon your name, O God, as we ask you for more of you, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Walk among us, O God. Walk among us, O Jesus. Walk among us and touch each one of us, O God, this morning. Walay mabilin, Ginoo, na dili nimo hikapon karong kabuntagon, Ginoong Diyos. Daghang salamat, O Ginoo, nga sa among pagtinguha, nga labaw pa sa imong presensya, nga ikaw, gyud Ginoong Diyos, ang among unahon sa amo ang kasing-kasing, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo. Oh, daghang salamat sa imuhang digog, daghang salamat sa imuhang presensya, Ginoo, nga magpalig-on sa matag usa kanamo ug kadtong Ginoong mga kaigsuonan nga nangaluya. Kay imo Ginoong hikapon, ug ingon man Ginoong Dios, imong i-restore Ginoong Dios ang ilahang gugma diha kanimo. Nga sila mahigugba kanimo og balik, Ginoo. Tiniuray nga nahigugma diha kanimong Dios. Tinuuray, Ginoo, nga nagasimba diha kanimo. Daghang salamat. Daghang salamat, Ginoo, sa imong mga pulong nga among nadawat karong kabuntagon, Ginoo. Daghang salamat nga wala nimo kami hikalimti, Ginoo. Kaming imong mga katawhan nga nagagukod, ingon man nga nahimuot sa imuhang presensya. Ginoo, tagi kami og kasing-kasing, nga sama sa kasing-kasing ni David, nga sama sa kasing-kasing ni Moses, nga hilabihan nilang paghigugma ingon ngan pagtinguha sa imuhang presensya. Daghang salamat, Ginoo, nga imong makit-an ang among mga tagsa-tagsa nga kasing-kasing karong kabuntagon, ingon man imong palig-unon ng matag-usa ka kasing-kasing, Ginoo. Kasing-kasing nga nagdahom, kasing-kasing, Ginoo, nga makita ang imong gamhanan nga kamot nga mulihok sa tagsa-tagsa namong kinabuhi, sa tagsa-tagsa namong panimalay. Daghang salamat, Ginoo, sa imong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen, amen, amen. Atong pakpakan ng atong Ginoo. Hallelujah.